uma conferência de pressino e manango muhimu amade kele festival ya zona sa na bombongo ngozinji atanga bonzi wao ngozinji ni damu ya matangazaji na watanga bosa amjoto example bana na bonzi shihangongo hau na bonzi shihangongo watsina kango jawa ziverifie shatanga wakati ngono tangazaji ndiari ngono yazi on est sur Facebook, donc Africa sont bien, au lieu de que et nous ont dit que lazima ushindere kama professionnel surtout mba vérifier ngongo 400 ngongo anistintoshen na muzisi amiri benamiri na kazi usukipu muzisi equipe yo cheka mwishano za fédération na unjikao ndo ujwa uzisa le swala hilo mfano c'est dommage eli kama zinikinga bangu ili walwatani juhuja shani ngiyo hamanga bosambu wanziho izo mbyajibiwa shambu haransi information essentielle rane janja ngomo faze ngongo amtumikania example kayatsi kadamina elits mabia mbinza ndelano akamisuali par message timika information zinja information essentielle amjoreje amjoreje information yo sha hanzi hase byartikli afana hadu azandongo amjwandi sarango madwato miso ya e hadisa equipe nationale ne contrat ya amirabdu shani nswaba yo manipulation shama bokale o katsima biya matalani katsona na ni manager ne coach manayo information muhimu rihadis sambaka yana prolonger le contrat au mois de mars matalani no do twali biakaya hajana proposition za examene iyo information lo muhimu ya lazima nzire nimeni bano mtokala gazeti mwa bana ndi anzi wakaya aritiji example tsilongo grave haku volcan wara ndaona kipu ya Guinea Equatorial mono zanzibar pia na sawa la mono kaura contre ya equipe na Namibia ngewa kawaje waluzisa kwa jenda anzi hapo example hizo zinji skanza fanye kwa hiyo manango muhimu asima kwa maana nini yo hatware katija tsamba danzu ya makaulu hau monde wanzu wa danzu ya makaulu kawo yo andrabu hujo tradaldan donc sha ukanguanza au Facebook hai mara yangu ajitekeleza yo c'est normal na mungu ne fikra ya yo tsindi baba hamudu harma ukani wahe mkataba wa hatu na namna kufanya hazi dasina Amir Abdou qui peut être coach de l'équipe nationale atemala wasuli bon wadani ya kawadisa maana kabla Amiri waka Kamara waka Shamite akauliwa ani contrat yake anika à la tâche comme dans certaines fédérations à Maurice wakati wa match et staff y compris l'entraîneur unique wa indemnité kakelila ta hajata yani kwa salaire donc contrat yo jefanishiha ni rais ya kaban baina ya na Amir Abdou kaendelea hata wajafanya mabadiliko tunakujani jua kaya yaka huye federation mananga wakati kaja kaushindo ya liba ila integralite ya salaire kana malene rijaria ya regulariza abo deja tsanza moneseni abaswili abura njaka rais sija tsangalie contrat samba izokoli banu kaja kabuli wapia ngudio mapesa lazima ndio haki ya sasa normal yalibo mapesa shati jari kazana ridungu ngani wao shanga bondo nazimu ni modezeni ndo kama nu federation kana maleni yatsuka mashashi vis-à-vis des staff wio dawala majouerie les staff wio yatsuka mashashi akadepassa ça à 140 000 $ à peu près en tout cas réalité hata busabda kishamba bitere na bushida réalité tena furizande mundu na msaada wa serikali
yabo mungoni mwezi mimi zahadani na kanzo dokaya ri asenise yani swarafa ri hensi kenjema limana ralenga directeur financier ulo yabo ya ta procedure mitsi fanya gongo raija autorize sida ya mjuma biani wana warumishi hono wa demande 10,000 15,000 francs shakana ujo fanya la shukomori yani wanjeziwa yumba vitere kweli shabo kartsar ma logique hono amulwa malena mwanzoni alivi hono amtsahamu augmenter charge beki ya infra kentsina jua yotsikirwa mana ekari sarifanya haziyo libe malena zilekeza ata kama demande tidi combien ga joshela yelekelia ya bamana parce que unungo karti hono kambra ndi mruzema hawa anetishur kabana mrenda zema hashaha ngamina bamana amjoka demande wa compte mau ni ma journaliste ya FIFA wajuni audite ngaba assemblée générale ngaba comité exécutif nsibano amici amibanu hamoja shanga mibanu demno vacances wazima ho zemungu izopianzi fanya shamtu fanya amici ati masuala yangu kutoka vya twali kutoka kana assemblée générale kutoka kana mwana na comité exécutif lazima uwaje sina mjua njini tsachaze banu kaya hari president Johnson kana bonga islamic konti lazimu ministère. Donc, harmaze problème izopia. Sharti duaze kama nyasa mera duwe mbulo manga. Ulo na family katsama da siblo hunu ka mbujo ulinda yugo na mbujo karere za salary au mbujo ende dukani wala para sabu amro ono mana nyamsajia manga kasukiri. Donc, yaonekana retard ya un jour, 2 jours, 3 jours yo problème wa jour. Shari kazana hata jarka optimizi contrat novembre wakati wahe rakaura da sina Malawi bor do change kama mali sinska waone sakeke rien shoinu yani ngionziro danga mona ngao federation zijishinda wanaona mayana si Cameroon kutivana saya serikali lokoli ya entraîneur njanda kayode kelizilo da ngao federation ikao joli l'entraîneur wanaona mayenga wasadione serikali ngabo waliva par match yani zito salaire mensuel ya bo fori rangalie rengeze kaizo zonti rikudaliana ka domiva amos shameme sambaka kabla ya ukarje renouveler contrat abilazimu rikanti la mire comité exécutif ritsahe na serikali hata mimi wangu aonesa ila volonté na kanio tifanya note de présentation comme il naifanya na ibira au ministère iliwajua kwa serikali ministère ya jeunesse sport sirudi tsunana ni rais wa jaula maana mjokadi musu ala lumu wa mpewa jua kaya footballer ni kauti cha jema obonze inobe tsanganyao wa komorwanti aboyo iloti swala na jujua uli néglige donc tsunana na ne manager de la mir tsandaka yao lazima uhunde namna ya kaya ritambie surtout mimi nsilo jua ina tasim do ukalo 25 au le premier au le salaire yahe yode jomru sutela yafanye hazindo sabasha hajana proposition za nyumeni yo droit yahe yo haki yahe manasinga kudalio kaya afanya hazi son chashi ngabuze preuve les indicateurs dongo vumbula bamo no kar progresser arma et classement FIFA. Donc, contrairement, dans le Rwanda, on estima ingrat parce que les 40 kakas janza les éléments, les indicateurs, on dit Chanar Kudali, en tout cas, Marizona Hada, fédération Fanya effort, Rambisa Harmois, primo par match, Rija, Harmois salaire, Rija Narzambe. Amiria baha amirundu Julihan fédération wele wamsa wamika zina ando datiyo manana sana nyasi wasala wa diaspora hawajeni wabajoka jawalenge kawo ufanya zazizo ya ndo datiyo imnika zina nana nonsi tanga mjwao izireg harmo pira usema ra yabo tuzi jua ra joueur ra entraîneur kana ma gardien bala raduka da sina wala ngabulo azi ngabulo en Afrique ni maintenant ma gardien yo règle mutupeu maude camera doja from na proposition njemani hatu de règle no football
ujohenda, ça c'est normal. Na sisi kajajo tandisha jomde mea koti, manabo toujours na maladu henda shang ujohamba ka l'ancien coach de l'équipe nationale ya Burundi. Avoka tsina problem yo sana wana hata. Makomori ya la Jonzaro arenge shika maulu wa Swidi. Ngwaro en équipe de France matalani. Que na uri tandisha mananga jovumbura ngatsojo dohamba ka wo c'est un joueur d'origine comorienne. Donc ils ont des règles, c'est football et nous partenariat gagnant-gagnant. C'est hundu zinji, amira hundu zinji aba. D'ailleurs, il y a des chansons des avaha, il y a déjà demandé aux revalorisations. Matalani, il y a des salaires, il y a des salaires. Ils ont des ahadjasha, un contrat, ils ont partendu, on doit dire si nous avons joué chinga, nous avons chinga. Il y a des manamini vangu na bakabu, lazima ufanye mtola, on a mnoga tijutambia, nafanya proposition. Raija Reji Faransa, Benamiraka shahidi yabo, yakaya mimi yonajona masulaha, da iketi onesabo ka artambia ombabi, prolonger contrat yahe, hata mois de mars ilitimizi match yetu na Cameroon, watina belbela, watina uskura kabona na hiyo likubaliana kayabo na jofanya avena harbe contrat ili continue na udoto ali wazimane serikali wakati monesani ke serikali za ngozi waziri ngendo a commencé par le chef de l'état lui-même na ministre de la jeunesse sport kari hundenzia rimike za condition ya fanya hazindo kama kenya monesani proposition on bujwa hanga kama nabo yode le contrat bu kawaidi on doit signer. Donc, on va regarder, on va toujours chercher, on va faire une contre-proposition. Donc, quand on a fait une proposition, on a dit qu'il y a une proposition. On a dit qu'il y a une zone, c'est Mme Benamir. Pour Kabadzima, les Anamambia ni Katimambia Eli. Si mon nom est Javare, quand on a dit ça, on va dire chaque fois, on est ça, on a dit que c'est muhimu. Il y a une proposition. Nani katsamba mungu itsondizo yavo afika wajoishi yango yao wajojo kujawazirekedesha wakubali wabaka yo proposition njema nswabili anipara sinamtowaza argument za tsongeza manabo tsonza ninjia mwa bo deta ikao bise wangojele wanai shaha Benamirwa ili anipara shatsamira na bakaya kochi. Finalement, proposition il a katsu on a bien des raisons, parce que tina bidin zabe. Quand on a zabe, on a sana mjue shana anabakaya et proposition il a kari il avena yani prolonger et contrat heli yakaya na mjartwali kanga sina zenchide kanga jushinda yani banuna mois de mars abo kana ba mois de mars shairo suala lazima kaba haraka haraka ikari risari hundu jawabu wadzimani serikali anabakaya kochi ka tsipre. Donc je les aime wele manabakaya ya maswala muhimu kwa Benamiri anzajuzi shayo element essentiel kwese haruaza manaswana dia shari lazima nzesheleziza eli simabaka izo ngo muhimu kwa lazima kazanziha shakana uja urenga yani bidi ya ngongo armando tonya jana na hiyo ikamuhimu lazima ndo azijue ukaya ya voyo de alama ya ukaya sikacha kanzari ngo petidai na kudaliane ni sonti pablo vanhu amava tusima supporter kavatsi ndulo na vama na vanhu haujuo fonds moyen ze problems dala vanhu hata zendini za FIFA manarme maji saopia zikawaonesa ena pesa FIFA ena mna wenye wanzwa mmishi vandekernikiwa 100 millions sheka wanda kana mmishi namna fulani sinamjua urengani ulegale la fédération si waonesa ze salets dala ta document namjua urenga mzangalie vanhu namna raranza karjanze mape parce que kana maitsondio mimi kati sanctionnewa yo c'est pas un problème on a dia mwenju wafanya alato sanctionnewa c'est problème fédération de sanctionnewa et que fédération sanctionnewa abo yo deti donc le jimbo ya ukaya tsazi nubanu namjujo urenga mwangalie nuona ona rena kashe mananga jo ditewa sidai tsanda ka mjo public ditinga mjo wana ze salaire 50,000 dollars ils ont 19 millions par an et FIFA sagia shanga mu détails ça va
na activite zenu za football femine na hizo pia demana na babaiza avyo wenda juzi da wino fanya championnat joka wabe ha na Maurice parce que on a pesa ya ya mtujujo ya rumia autrement donc les salaires ils ont 50 000 dollars, ils ont à peu près 19 millions de francs comoriens wakati kao masalariali yatu nous batimaneze antenne ils ont à peu près 30 millions avec fédération ganzoni wa 11 millions wa complète nabo amadeke na monesa on tsukabo skartine volonté sha ilazima respect izi procedure rezahunu dani raizo ikao liompozewa refifa rekaf kema pesa rusadi yao ikailazima rumishe mala fulani akwa rumishe mala fulani donc izo na kanzanzo nese ikanga bunongo na zidwa za mjezreje shaskanzani ni kenesho daha kanga ina details tsao kanga ina details za monta hao mtujua indini bana izo atangizo sur internet wano sangizo bano zinde za fonctionnement chez ya lunga yabo ndongo ya epuluzani samuli demande renouvellement avant ça yao chez otma pesa jo kawrini kanga jo fanya appel d'offre yo c'est presque dans les 1 million de dollars maintenant il s'aifanya 10 ans dépassé donc ils ont donné nos endroits les mêmes mécanismes qui n'ont pas fonctionné na bon ça ya fonctionnement simone sani ama salaire ama ujo sadi assemblée générale ina sala shabo ngajuru mishaya ah ezadunga yabo izo des projets dalina dali ikao heze procédure za numeni za fana tangaro yao wanafanya ta situation ya kaza sous ce projet tanga sina à peu près même 2 millions de dollars parce que ces procédures changent la raison nous za ça ranga sina ba moja shawa ta procédure za numeni chez 2 millions hizo za projet zokana kauniki wa yoli wa tondo afanya matropreneur afanya hazimu ujoka uli wa directeur de FIFA izo akorimika azimo de fonctionnement da ina dalia ndojo hangalia amadike no kazi salaire wa sadia $50,000 yabo skanzan resume no nesekaya arma appui à FIFA amadizo naona arma mobile Facebook na tsikabati namna ya kujongiwa amirabu tsikadamina he na benamiri zi document hizo kama zima zangalia ili waelewe on demanda dakaya tagondes par mwambia ushileo kama na formation financière Nansima lukaha tumratsi les documents hizo hapo tswanda kateka uja expert comptable usikuhisha ngongo ujazikubali nso nimeribuwa onu hatu sonti le football comorien ça appartient à tous les Comoriens. J'ai des comptes à rendre aux journalistes, j'ai des comptes à rendre aux citoyens comoriens. Et il faut aller au comité exécutif ou à l'Assemblée générale. Au l'Assemblée générale, ils ont des équipes. Donc, quand on fait une vie, il y a un cas, nous sécurité à coup, ça nous a changazaji. Et il y a un porto qu'on a mis 6 ans d'ata, on a commandé un gondé comptable pour un cabo. Sabe ni ndio information na jinsi watu wale katfanya hala tsina ukamiche mwana jamu kabatsi mutsuwe wona ze documents za zinunga mjua ka ewanzo ngenge mondalie ngamjua ya bukakabatsi namna na duaze kama za FIFA haukasi kabatsi namna ya ndivamera abdu abo lazima ulione namna ya kujipanga amadekeli na monesani et surtout duaze katsimambiani kai hajana propositions za nimeni c'est il y a des points essentiels les habilités si me propose avant me résumer il y a un prolonge jusqu'en mars na butwali serikali ya kashi rais wa dia ulange ouvert data jana hangongoza ya ukangu pashio mananga sana malisi nori mo de solution ma ngozeno na bonga wangu ondoji ruhusu kuanzia na besoin zao donc souvent les kaya ma partenariat on doit ili kambu nzima nitujo kujaha posizo conditions za hamba kaya namfanyira ngamdushinda kama ushinda no it's shamimi nziana kana propose lokaya renouveler le contrat jusqu'au mois de mars amzreje manazo nguzo muhimu hakubali usikurafanya mahadisa kadai na anatandara uma solution definitive daina benamel shanso abili ende ujue maana hajarudi itsidani para shabenamela ni para anadakaya zilandongo ya kubali zila ni ngurije ngoni sikaza bakanganya maswala mu muziki. Marhaba, Monsieur le Président. Yabo
nafasi huo ngarejo ureka masuala cha kwa orodha wa wanatsaranzi ilirishide randise katojeri limbani yabo andalia tu mikalimbani mimi sitakusaha precision Quero te apresentar s'il vous plaît. La précision, moi c'est condition à m'y poser. Alors nous les contrats, les questions. Karim logique nsijo comme ça. Ani a demandé revalorisation un salaire na yo utsima standard zolo jiri yamadeke no mabiane o mahadisi jikelo kosisi watu usetuka jwana ndakaya shori vao cartouche ndani c'est comme ça ils ont négociation na primo bona bongoza sa yasha tsinonja medete pasinga sama mitona bese iyo rajujwa venu de kamba hondu tena ndakati shaizo nazo nabe na kamonesani ukaya bon amadekeli na hanga rifanya mnaro tali abo kamtar ma problem parce que mdu manga na oyembu jomba bizeche na miti monesani kaya waja tsone santa ce document parce que vanu hatao unjua vishando ngo hawende sur internet ka fédération de ça y a tellement temps et tellement temps zina handa ngabya uriniki wao ngabo ya ukulu tolwa ma projet tatimonesani kanga bo projet zilo na retari wenyewe wao wakawifanyia point ya ukaya ni yendo hamangaro yao 2 millions de dollars, yo presque 1 milliard. C'est ce qu'on a kaunika, ils ont joué kaulima travaux projet. Chez fonctionnement d'azimuzlo bana monesanika. Zim milliards na kashambu jori na mweleji. On mangalie parce que ya hango na yo tsamu ya lazima mishi amaza activités za fédération. Chamini ngamjo kala rabi bon tsinamjo donner détail parce que Zadani a déjà finalisé et Zabili a même hadisi ya Unsia Miche, Cham représenté Simone Saniwa no comité exécutif, Tsida Isha ngabo serikali amadekeli na monesani kaya waonesana tayarifu warusaidie. Chez muhimu ngabo conditions za mmenyi hamjua daka exigence za mmenyi ya zita. kasi ndio bado juu Kasno mura centrais. Nile swala langu la Mohamed kwanza ni jua ukaya mzamba bondo kaya bila ya miradu janjema hamwa mekadu yefanya Zabalinde ni mwezi teo kumfanyilia kontrainu ya kanga joke salaire mwendo ka 3000 euro. Zabalinde ni mwezi teo. Zabalinde ni mwa kumpropozea yenda tamarse ese wae kadejona ukaya nini na mwanzao mndumia tamarse na enge na proposition ya jua proposal mahala kwanza njwe tena amirabdu wei ukomori uzamba yabo karaisi wa hidawla haupa hauhende kumuni ibani msoji baze na mirabdu haungani na fikra zenu wa jina za mantrenora ndo jina ikaba nje shek harumu amirabdu ya amirabdu gani ma kontakte da nina yo katreza unu haunga joli wa kumuni wa joli na tamarse wonu kaka tsunga selectionner amwe dawla ya kumuni afikiri sionesa zina difficulté lonizo mimi zonadao mimi contrario mtside na sinesha lazima niste parce que sinya on desenge dani joka tifanya autrement wakati monesa ni kaya hatendea kama ndio na kaulivo ala tashani parmachi en ce montant que joka ka relila c'est 3000 chaque 2900 en fait 2900 donc c'est la difficulté
na periodizo yangu manaka yani malinera kauliva yotsikaja kauliva abujo otsijiloli yauda huwa odi majo lene staff de kauliva malene opia plus de 140,000 euros avata mjujwa habakavo mungoni mwezazi rakafana shezinji hazandambio live malene yao football ikejazi harma mdu fulani harma kipe national au développer football ya Comore. Je suis désolé. Bon, lazima tunamilie les activités za turangu arbitre, entraîneur football féminin, football des jeunes et maloko. Comme tous ans, maloko wari contre Namibie, là 2017, on a 2-1, wari contre Maloko, on a 2-0. On doit pia lazima rinamna ya un cadre développer le football yatu. Ndongo hamba avata mtu profite mana tsesheli ndongo zinuzungu hanzi watsena njojibu na swali ya sayo kabdua zaka eli ekina kwamba kazabarinde romachi umoroni ani atat lotsi tas ala lona sans ila tsitere na football moroni maudu kana darara mwali honzwani ka ngabo tribune zetera zomologawa eperuza hunu ketsinjema ani ya dawin ani ya mtsanoni maluko kwa jara hunu wanda 2-0 na 2-1 zima chirafanya mtsamili juzir zimundu kajonda moroni donc nsonza njara ma problème kisha amrejetsa na kayanu msokana ni profite na shelezize kana rufanya attention zelongo ngo juzi suala msunuzi semeli manjo jibu zindizo dai wanga maranya ukatambia yenzia wakauliva transport et puis zimatika za tujaz bakimala uzima mahudunga juzir samaruzini shanga ngondao machizasa yazire semwali na mzwani usoniwe kama venze bisra jodata maore tashi social c'est comme ça donc unozisa suala la ukaya dedi la ukanga sana entraîneur mraji au fikira ali kamtso jibaze na mirabdu haunga mfikiro na entraîneur mraji na amunu tsika soka jibaze ukarja jibaze zemachira kazjaisa zemachi chez contrahisa yokiri etsabu kunga si harma ikaisa contra yo tim soafu ondu jo fanya vena ondu jo changer ondu jo fanya proposition bien jo preshiji nam kati unamizi ai shaba hudizona hadi ye obja ebanu ele suala ebanu kamba fanya proposition wewe kaujoni fanya proposition armazi haziza hunakaya amjo fanya nazi fulani shamanzo mnike sami frangi abo ni bangu mpaka msukudali abo yoti contrat yoti négociation c'est que jusqu'au jiri wala yoti down dahi yani entraîneur izo jiri entraîneur na joueur amjoka kashiliana joueur enzahe awo ani hakite club parce que club mwa bako na ushinda yani yoti mastanjabo ayhudwa zakaya kamara kabo shamita kabo hawo hatika ya amerabdunjo kawata retraite wewe kilufikirio ai bamina ri imana ranzori mgarde abaha sione sakayangi na resultat ono juzi na wandu wakahada na wao na juzi atatiwambia haibano izo makaunambia juzi na leo hindi wambeka ya wala sifiri fanya na tunashindwa machi haurushia wasaya hako tena ngabona Dakar tsingarde da ye moroni emidena sinye contrat yae mitsi club tsi karapidi dalinaye yemana shewangu simunda mzima ngemina nafikira wakitama dao tukatifanyishwa tukatitende tsinye kontra zisa abo wangu wajibiwa shaminga mina vo maana sinajua angaje signature ya federation hadi mdo janele anelisha proposition walaenda jojo zifanya parce que ndio avaler comité exécutif yongo na mfukani ngejo kila tatswambia le swala hilo nilele en assemblée générale okwati abo bure ukabala mi condition yo yaba cha president yetu yabefanya uzoanza ba ujo fulani on yabeka rabega ngateo aweka manzo mfanye effort kenai na busida ça c'est pas parce que nous jouons manenge dizo sijo katsim signer contrat en c'est parce qu'à monokaya na sarma dynamique njema yole ami shangabo mwenje hata ma journalist wakaunambia ukaya haiza darindi to chajuzi bora hunga c'est normal yole heli yo c'est le football yo émotion yo passion yo demana na kamini sinajua urezone sawana wala nyinyi kama unajua urezone sana mdodo wanzi Facebook
yajibiwa yambezo yanzao dari hundu machi mambo reshindwa usujendanze kinyume ya hizo handa hainga nga kambula nao ngabjuao yodeze kweli shanyenyi wangufanya analiza madekeli na mabiani ukayefutera songwa mlibao ngwaona madekeli na dala dukuma wasajua ni FIFA ngojo mbiba ngojo mnambia kairo set ya macho maunka bana ukata machi izi machi za bira kawaliva 07 pia wakana tamvya wakakashahidi ezaza kaufana soka dabiyo walibi staffu majeur wa mpira wakana mundu musimu mwana luka dena songa do jidumani ulangufana ulakauja tunde ezifanishi hao wana samani president wana ndo wakunda wa federation sagade staff no jale wazo na jale wana kaya si zona kahanza waelewe kaya sisi ranzori kungane haundo da sinaye watike matsatsaliano amadekeli na hambia keli na bekamdujo wona ze dokumazino ekeli komdujo wona sabelano wo watike ya tunda juzin soto wa tsidia machina ndabi tsabaka mundu reset ya tan parce que ya uskaja ka ya garde ya ka wali vamalele na boke jatosha serikali walisaidia malina tumashashi atanga bongoze dojiri shamtuzamba maana yose grave ana prefere ndidazi beki na bondo azijua za jukaskaja linasi sonti ha problem za malini na ndi shamtuzamba ngono mtuzamba Stefan ngono ngapikulishi maswala yangu ya bilioni kasimu ya wote Ziko President Benjamin swala zima par rapport na zamishaman amanzo nijue wakati hindi oka wabakisha machi nzima kontro Cameroon harumwa efazini ikaitsoka ningamfikiri wakati hindi dejo kazi ngozini kazi na ujwa mkiniha alafu mtsahe mrumro jini sadini nganya period nganya date ya ukana vanna muda hindi ikae mahadisi hanya mirabduka mjaelewana ngelazima mtsahe mrumro jini arenge badala no mimi zipoteza kasi zingi ani alifanya proposition swama de kelika simon tuja katselewa nayo kawo chozi kubali na proposition do fanya yokiri anga joshenda jokiri fanya contre proposition shahar mais aux autres tsimambiani kama tsitsamu santa na serikali parce que yunja kamtsa itso shaurenge skasur kamina zemanya kakano paro tambia parce que zolizo mtsohanza ya ukatsina paro fanya retaro mbiba bali tijo katsisi ni shamju kangu jotambia na bizo mtuzamba itso shahuro parce que unabia kaya balaje bala kamja timonesa ni kabuka tsihona bala njali bon donc yo jo kekanya shay jo keritse na kara sire serikali parce que timonezana anga bu comité exécutif na l'assemblée générale jo kirira ndikaya zinunga jo shine parce que jana proposition zingi sazu karla shine shani ni mhansi kekamwa mama hadisi dami entraîneur ya habna mimbo fulani hali jabo dalika not delila na doka mavomana ngono jekelo komini ninja zirenganaji tsoshilya na ngongo nswabili ya jarudi yamba kaya tijao ngono shakabatsi mungu wa gazabi ruwazijua au ruwakaya wakamazahidi mminja hafsi wala nja dadi sabange na droit changer fikira shami mosku yoraonana ya pour moi problème que il a déjà ngono sinabukatsina manga ke vamana institution ke na mjoshinda mtujudalia kaleo SM13 bona yanza fanya zile nani hau journal fulani hau entreprise fulani ke jana bia kaya contract sign wabutso sinisho kusina tu handa ngogo tsideli la wala izonda danga rona uzema mukiliza jirio rama joueur rama entraîneur bayabuduaza katswambia ukaskaja joshidari mzi hata ze conditions zinazi demande daikari zikubali mauga kaja fanywa proposition mjumwavo kana shidari mzie ile kile dunia yake football yao kana shinda mzie wala yuti na standard zole jirio NFC wala kana kana utambisha parce que avant toujours comme ringa vumulao kale uhedi hare wani Cameroun hafti kipendo aji avant toujours donc yode elizio harma dunia mpira c'est comme ça raranza kajanza c'est comme ça. Assalamu alaikum. Monsieur le Président, Nassoura Ramado, Gabonzina Tsaï, Moukayo Paro, El Hadi Yimid, coordinateur de l'équipe nationale du Sénégal. Kweli nganya mahadisi yani akamtini. Swala mwana, swala la pili, sikanzani chuo. Maana ngamshukurio bana isani mwangalia au tunaangalia na mzazi wangu, namjigwe maana nyo mkamkademia President Tuki Salim, na ndia kwanza jinji
Turkia kausanga yoliba miratu waliokawa kanezenzia ikawa kaumliba nyinga ni hapo leo inkom dati misimu anga mambo kaya kamchone zenzia ebana zenzia hili Turkia kauliba salimu jane zenzia hizo mtu shaka mazibira marenga madom diba ili wandu watu we zidalbala usoni we machija yo mtendjibu hilo sha anitsulama bala ukaba ngawuru hadani autselewa nani akawa precision soit ewa kaya Turkia kauliba nini lewe precision tswambia kaya yani kontra ya miri kaja kauli wa integralite ya mshahara wakati bon yokiri mimi msujua kado ado mabia turki kana rutara kamsina au shamii mimi ni unabia amumliwo pia sheka fanya na rutara sababu sile waka mwana ngamwa raka kipunzi mabuseti sawa raka kipunzima raka rapidi shatio les zango kuhuja katika kauli wa mshahara hapo ila question lazima ujuzisi eski kaitwaliwangu wakati huo sasa la realite ndio maana daka ngojo jua muzi sadalio shaima ngombi yao amjua dena kulia wao comptabilité njeno sika amina mapesa tsanu na kahumli na ya tukaya liwayo ndio sana kaujana ise ani avec des problèmes ya d'amnistie ndio maana daka sikuja kama mwadani alela saya kartina contact da sina parce que vous êtes entraîneur il y a une confusion vous manager wa équipe nationale ya Senegal ça ntukanzani profite relewe kaya banu bizona hada ka zokoli amiria dujo poromana wano once kaya Senegali kwa tina ma Senegali wengi wa dujo kama manager mtu muhimu wa équipe nationale ya Senegal ya bomaudu suhura sisi johanza kada sina miratusheka katsu shirashiliana raile wana matalan hauri mfanya proposition haraya pourquoi pas aujourd'hui nga Senegal batuje ko contrôler ngam komori hauri renge mzungu hau yode ngasama dini ya football matsushanga na bongo e muhimu ishitsawa windu competence ishitsawa windu mwelewano ishoye ya sahau na josh dari mlibe agora amiri ramjeni ratjido bize abo mali sidawa ndekeli union football ya kanti wala sisi kabisa tushidalizie ya maudo kama proposition walo abango ndo lamsona mbajish ya mzini c'est comme ça marhaba represent premier list ngari jore ngai ya mwisho ikao Salimu, Amina Oben, Jama, Kamal, Patrice, donc il y a un peu madame Karnaweka, Salim. Madame Président, namna maswala mawili ila ndani tikaanzali juu ya ukaya wa Komor wa uhameka wa Amir Abdu kamjeshiliana wadune kungu yoso ni mwaho kake jakiri ngojokana twaramu eba harumwana wa Komor walobonzeka batsindu hama Amiri adunga zeno ngozini swala la bili wanu ngabo swala kao kabjala babanu wanu ngabo Amiri ngabo nangu wasatsa wanu kao wadunga na Amiri amanda ni manager ebana ndo ngona kontra aukanga ronao ngabafanywa mayo zivaziwa ama wala mambele maana ngabutsemia sentrezi ya tolwa yebaze kontra za ho ndo anunga zidonga na Amiri anga munzi maraba meji ewa labda kaya ngabakumori wenjona medine kundu asiwa na jamu ni mindoba nuwa raha ansujua kaya ne rohaba na niwojoni ila simaudu ukamjoka bantu yani amanzo na deka kabati mblon dispensable raranza kabjaza kukomezi Mungu watujuka ana jamu lazima tukubali yodi handani wambo hizo tumabia kata ma journalist wa wapara ari lamoro ni demanda ngarte ba kutswa bemidela mrenga wala wao juzi wa wadema kotsi maudu jushia na yote mastanjabu kashuda macha problemu kompira deli na mtsonda afanya machina shindo mtuzungiwa ndekaya so na Mourinho Kylian Mbappe dawi ni Mourinho omada Manchester hakana Manchester ila wakome ni wa 2-0
matangazaji wanda pia wala isa hatolo sha majoueur wakamwanza parce que majoueur ndio wani entraîneur majoueur ndio ni entraîneur wafanya hata sijui wale na machini wa 3-2 à la fin d'aka ani un sourci yani uranzi wa mbabi shabana na hawo no donc izadani walikanambia mimi ndo bantu nsenti à savoir comment ndo bantu ngabajunja wangu waju rapporter beaucoup plus que moi, c'est sûr hein donc quand c'est pas ça c'est bien et là nous dunia que d'accord parce que tu connais ça quand il muni waye quand on nous proposition jo kanje mana eza parce que c'est la règle dans le football jo henda wala yo tsimastanja yo de normal donc Afrika ya pande wahe staff bon Afrika kama les spalalido zokoli staffu sizo dizo kanza mjue staffu ulona contrat miri sa wala uni kwa prime de match alafu ondo wenye mana awe katsamba ondo wenye ndao pia amiri rabena miri ondo wenye mana ngalo ruza zimano nam ondo ma ewa bon abuzona kanza nabe donc lukaya mimi katikati za bambari ama conférence de presse nimeshaka micro préoccupé hako fadikina kanio rushinda ze match zinu zibirendo rushinde fanye resultat rionehe donc le swala hilo tsikati liransi bavunishara orami karisani njama magis ya usigne contrat. Maintenant, quand on est plus loin, parce que c'est les saisons quand on a est-ce que les gens qui nous regardent que sur le camp, il y a que staff ou la famille bien jarre, il y a conflit d'intérêt. L'autre c'est le reste d'avouer, parce que nous-mêmes nous et chacun nous avons les erreurs za staff technique, nous pas de où en fait quand on tire kubali na kama mwazinje za fanishiha ili alalama na wilo lunga ngalutonyo mazima. Sayo que déjà prioritaire haku wami jouer et puis il faut reconnaître qu'on va nika aux équipements ah batsina kari zihulu ya buze mbongo ze détails za bungabo yonga jo kanseri rituali wazima cha bon lo tsisu anaku na kanza ninje manaka kamera bisha sinamjua nikaka nijibu wani wa muzisalo Jama. Voilà, Monsieur le Président Mkaya, on a d'ici une autorité politique. En l'occurrence, bien évidemment, le Président, le ministre de la Jeunesse et tout ça. La question qui mérite d'être posée, finalement, c'est quoi? Amir Abdou, nous pouvons gérer et contraire jusqu'au dimanche prochain. Voilà, déclarer Mkaya comme si la possibilité, il y a un livre. Est-ce que réellement vous avez eu un appui financier de la part des autorités politiques pour faire face justement à votre incapacité de payer donc à nous, qui sélectionnait le monde, à Ouché? Non, il y a des sinon peut-être c'est pas cas parce que il y a des amis, c'est les Ogaya, Hamau kana intention, il y a ça. Non, mais c'est pas le moment. Est-ce que le moment vraiment, est-ce que c'est le moment, s'il est question de ça, s'il est question de ça, est-ce que réellement c'est le moment de mettre Mirabeau à l'écart? Nous y avons bloqué à bord et phase éliminatoire justement de la qualification, c'est pas terminé. Non. Mais si après, s'il est question pour la fédération de mettre à l'écart Mirdine Abdou, il est question d'abord qu'il termine la phase éliminatoire et quand il va finir bilan, il va finir le mime. Chamim, jusqu'alors, je ne suis pas convaincu que Amirdine Abdou est sélectionnel parce que Amagabo, le flou, a exposé la qualité que les autres. Alors, moi, n'y éclaircissait beaucoup plus par rapport à ça. Est-ce que réellement vous avez un appui de la part justement du gouvernement pour faire face à un budget de 100 000 €? Il y a Amirdine Abdou, voilà pourquoi.
ani manga we bangu shakuja suji ndobo za mauzo swame parce que voilà tibua tsonda kamera du contrat kabisa hajana proposition za mimeni wakatika utsona historique wamekatsa bami na difficulté yore katsa ndari kanjamba tsone sakaya kaja kamli intégralité salariale pendant des mois et des mois si jati régularisé Chavo essaie de wanai sabani mitskapre malgré les difficultés parce que tu as bien au katsa nadawe ukaika urtese kwa jauliva ujenda ukani abendo afanye bon abendo ni 2 jours ou 3 jours à retard yabo ujukayo problème boiju Chaban haja la proposition za numene à partir ya novembre le contrat kawisa pour un contrat de 2 ans pour un contrat de 2 ans avec exigence si jamais na relewanelo et au redata novembre yo ministre qui propose kayari regardez les conditions en mois de mars en novembre à mars il ritualise les propositions il a fait mimi nafanya propositions za nyumbani yabo abunga minjufumo ensojo kana difficulté mina difficulté si on a quand on voit ça nous on juste 10 000 na 15 000 ça date sinon joie on a déjà cette situation la fin de faire propositions za on charge et propositions on va mudinga je da ukajaliwa na route quand on garde des conditions à tout mois de mars no bazimane serikali ritwali conditions za mmenitida ambudini ujibu kaya yote question kama mtu wewe mtu atitowe mtu une question de négociation que japaro kiri mzima mathalani yoke jahea uka amchompose hizo conditions zangu mtu ali amjoshinda tina ushinda yani na proposition ndini wandoelewana hawaondoka kuelewana weka ujaona ndia kaya ijokiri kekaelewana pourquoi pas quand kabati mbulo otage wa mtu minja mlenga otage wala kana mtu mlenga otage na relo neno ya umahadisi yobio nchujo kati shinditi tijelezangu shatuma biakaya ya proposition ya hodata marsiyo demanda dakana duanzi hando manazo lema zilo muhimu etsela mnduna zambendo hakubali enswabili itsidani para sandalo yakama dakara ya benamir dani para ya dakaya yani bon yende ujuma na shaka tu bon voilà donc na hiyo elema ilo muhimu bon meneka mbraji tsida et alors zamba banundo c'est pas la fin du monde karelewana zinonga kufanishia mimi zote na Johanza sinonja jenda hata ni president de la République nzajo préparer notre conseil wami nele malami kwa maana zidarinde antu Johanda kaya mno ngono si wanajamu twanza ndeje mjo mbani ngongo rekada Amerika kambaja ubinyanga juzi yabo na do kama responsable rense passion ya supporter des matchs zilazisa supporter wote kajurweti leo tsonda jao yenswabili hakauha ni jurete la kana wakauha letsore makot yenswabili akauha hula pizza shabamu ngasibamu kibwa mana Kamal. Assalamu alaikum. Subhanallah kwa mabiseli kuliziwa shabisenja kile alono ya husu nationali unasema pesa ya federation unasema mapesa ya serikali wasaidiao rijuao kaima na inu ingefanyao komesa kwa kumori pia ina mru utsango no yakaye ya national lefu mpula hindi amweze charge zinu sungizao kingie federation besi wa police mbabe za charge Natizo ne sango kaya mungu ni problem ya kaya kabajaka kontra kaya ya sinyo wisemi wakati na haja bonsoara ya jukati ja resine kontra shamimi yodema na bekaya lazima ndo leo ni sina problem hata ndani na mtu maana ile swala yulu bwise alisijokati afili hata titende tabakaya na risha se manga priorite do carrière rikena resultat olewa sha tanja tsata minchujua kwa uzu combien ngombe ndira hanja kawo parce que tsana problem zinji si honesa karutso liba emalene ya hao keja kanya wata bana ba zambao na bumalene ya lo yabo ya ono yanzo ali shabu samja ba kemenji presque ya hisa ya libo donc c'est normal tsana préoccupation la même bongo zone priorité le swala hilo tsimandani kailwa baha akaswambia
utoka ujari rangalie jikelo kungabo ma wamekuwa na equipment kwa wahuzao alafu federation wana mabandi yani royalties ani bahindo hundao mazima hiyo sha ungana haki usile swala hilo pasotimoleza na ndio kufanya wao rao rasi resta fura lazima urande compte wana sina sonti pia wewe nambo ngena kwa maana shamini atanje shida ni ujibu haruma details za ono parce que moi je sais pas on doit jouer uelewa sababu bise msonana bise kanza wonde kai ayo hamba watsange mafikiri kaya deja watsanga parce qu'on veut cause équipement shambo bise la jutsa ha watsange mjumo abo ri fédération zema jibunda royalties monde ri mbari bon ile swala dalala hamba urudi leje shatsilo nesando ukaya biashara kabati conflit d'intérêt ngo una droit yo kwatsina yemdu joka staff yezo bisani au maswala shamimi tsimambia nikaya mimi tizatsi nguzo eliminatoire za kazandi sara kabla ne jaja jamazo nesando wala kazjai sangana do mars donc mimi dokani kane ni créer cadre les conditions hata riwaswili ya tamkiniha à le prochain match de qualifié la mimi ntina droit ya yule mana maswala yona kana ransisha ukanja jojua atati jojua mina droit en tant que président si jojua wambia kana fanya choix ngani mana haungani staff msali ngumroji matala ndio shanja raha yotsile mana mimi nakaya sikana priorité dazini riwasuli banu hata éventuellement maungu diqualifié kama benzi zuzura johanza shangongo zijota mivurano na beldela izo mimi zikauze vite shayo kena kutsongeza mtsike responsable kaya ani ndia mtudu kudali kana ngo mtudu funya matso matalani kena ukiri parce que wewe wawe maudu abo deja c'est le waka mandi sondro proche ngo yabo maudu kanza ngo hatsabu soda za continuer noze matchizi sa matalani yo droit yabo babo parce que j'ai aussi de compte à vous rendre. Voilà, j'ai de compte à vous rendre, Rani, Rosa. Chaque la priorité, voilà, non déjà pas nai parce que musenge sikatsinja ku harma data ina masuala madao ya joka ya mdatiza wakati hawita ita conflict. Na yote de mada nzuri wasuli. Shanga nzuri wasuli mana kao refederation rensi wazo na faida. Na de qualification kama wazi. Donc mimi ni responsable de manager, pas le droit à l'erreur, jamais ni va vous si près ni faire n'importe quoi. Parce que j'ai des comptes à rendre à la FIFA, à la CAF, et Yaoula, ah, ben qui va avoir donc à cette fédération autonome, mais vous avez sont invités, on a droit. Il y a un dialogue audité, ou à Juma que sa fédération, on a un million parce qu'on sait Yaou, il y a qui a, on y a qui a. Donc on va au pire. Yani c'est facile uruganda kaya afanja no lazima ufanye lungu kama huru kazi na mtu ma problem kazi na federation ma problem on malaya kali na mabiani ni sina mjombo tone compte na wanalungwa mafiti ya wala ali yodezen sabu ziliwa ava na mranja ma Facebook ya mami na tomana amjuze responsabilité zangu na namjuzo ndo ndonizo hiyo tile jotsongeza kansofanya match msofanya n'importe quoi je suis désolé. Patrice. Oui, Patrice wa Haïda. يا أمير عبدو كان ما بها يسا شايل سؤال هم فننجوي يبقى يبروبوزيشن za أمير عبدو ne kontra ya kai ni uwinji da uma na ramu kanga problem ya ani ya kan zero est-ce que les propositions ya haja ni zero na hani kaya yefano kabja ka harumai kontra inu kabja ka namna ya haho ya autorité wa mukana baba ha kanga mwanzo kama chwana shanga ko kontra lo banga ni provision tabas ne gertel do na shawi yo mano zabili ko sahani juwe aba ha yin aba ha liyo ye priorité da ye plan mbei kaunga sinyo kwa mimi bon je digo la hadani ka matsuzo ne sando buseka simwazi on sambali busema mada na kusukana mjibundu shangalo na nao na kaya ushawe one sakai kabatsi namna ukana tsinitsina bjo proposer mo tsifana proposition ilihili uzamba me permettant chatsina bjo force ya kubali na abo e proposition na mfanyia
iliritoali eze proposition zahe shakadia tsojo jua ujala maana hizo proposition kazifanya rangu hali hizo proposition kazifanya rangu hali hajade zentuzira waduka uja upashir kane machivanga tsalo ka upashir donc ala kuli hali bukas muhatsikaya atujudalia contrat janere moda hubeni na ingu jose difficulty ne kirna kama shala fangu mimi nsosinya njatwalida mina mndu hatu nindu kana hangu wala wavotewa wala wandu wala watsoja banu baisha kwa tsinanzi ndilo yode mana mimi sizifikirizo parce que timoreza ni kaula mwana wangu rara mpira mzima shati ono kaya tajudo twali hata mjude na serikali ndilo umana jamu la bizo shamsi na ujom force yengena zirezo za ngamzi juu shati na uzamba bana au katsambi wazo wale ngamshati na habe donc ndio juu sha ina mndu na turenga parce que mimi ina mala jua swili sha mimi na mtu shida njeleza amje shida njeleza sha tuka vanu tsikatsa mtu fanya vongo haujingano ewa e plan B mimi sina plan B sha plan B yo tsojija wono dobi kasino na do wala na aliamada na 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 Jamel Bakari wano WhatsApp club na waja trainer hosha rakwatsina club abo matreneri wenji WhatsApp kusheho tsidi hondiwe rantswa na jamu itsikaswa plan wala udwaza katsamba kaswa na jamu ekito duko bo junior mo dom jukaba no tsumba mrachivana kama responsable ani mimi nsonza njara e plan B yo tsojija bamuzambao amisur kanga wandu wengi wakalilia wanaenda wano amira abdul kauro mvelewa contract kauro mvelewa haizojeza kweli des entraîneurs ya t'entraîner na tiki na tsijida huyu na ya alors c'est normal c'est des heli jaye joker kama nga wakalilia kaya fédération kana comme mvelewa besoin de c'est comme ça Benachid Ortese. Monsieur le Président, répondant à Missoudimu et sur Alayamir Dinabdou, il a voyé fond d'avoir forme. Il est forme, les oreilles à ora, rasushi à Mirabdou. C'est un voyé fond. Il kao, on voit les wauka, wana watezaji, waji solidariser hakuna Mirdinabdou. Kuturi ya mtamalio hao kwa kwareje, suala ndani. À la ville, Monsieur le Président, et quand il y a des propositions, zatekelezwa ni Amir Abdou, fayonki ngoli le baba mana wanubeni wajao, ili wazile ditu wakati ale banu ngabjona kwa mchabuzi. Et Monsieur le Président, et dossier nous kutu senye passeport yao, et dossier nous kuti mwaranio, mane dossier ngiondaji, hata idaula ihafidia, et diaspora ihafidia, waruhumudu no hafidia, wewe hafidia hafidia. Et dossier nous kutu ya kemu le passeport. Ya bokozi. ani mimi zojushida nwambia amade kelin hada amivanu kiba maana mimi muhimu ya hangu de conscience ya hangu amjonesa example zinji juzi yomsonga tumani mbabi kama nsindio asamobzio kama zodo tene kontinga bamagama wani wa football féminin wakanda mwadi na kumzimalanga zija hamida example malungu mtitishange muhimu shati para fijo ninjia wanuza jirende so para telefoni za mzwani ngabo wandu wa wane arwashi wani wane wa football ani wadao harmani football feminin sasa uzisa kaya usikwa kauzana ukauchungwa wake wa bwani ndio ndio watu wa Komori ego harma football feminin wafanya hazi au kutufanya hazi ego zendongo zenda zabirambo matalani ngabo mjoka handa kaya wala wawani walekeza zondongo risoma de federation ani yo tunakanzana ile zikawangu za mimi afanya hazi selon et conscience yangu njeni hukumura hizo njidefende kanjidefende sheka manzo mtene compte nizongoanza Facebook nizonzi hao kwa tsivani utsigo shiyoze problemu nizashiyo hauna zihonda donc iyo ngabiyo ekelia hangu parce que ngabondu wa Afrika wale kambele nguro mahiyo no shidana na wandu sidedela
mais comme nous décision nous avons conscience hangu ujuje shamga jariki arelezion na bala kana usubutia sini au kana hasune engedi zote zokati sine contrat ila ale pour plusieurs raisons nsojokati funya match ze conditions vatsina tsani jo tsiwonesando kasinga mzima sirindi ndamina isha moi je suis là pour l'intérêt de la fédération ou président fédération et entraîneur shango tsiyakumani na merabu na rirenti meshkomeri donc mintsina calcul kamzoka vamtsina kavamo ono ami izona nzao nini izona johanza kaduru abantu shantsambo kangati fanya bongo itsondizo mapanani parce que ndojano dikewa amina kontewa ndo yodio mimi na jujilio shamongo zindo ajie ka nsina mzabarende yoli Joseph Fédération tsa de mitska da ukeja kahada ah donc yo hata zoke tumfanya hata bongo sida itswambia kama serikali a commencer par le président de la République ngo tayari wazonesa uwaza karika kanza renge avio Casablanca wenda Addis wakautola mapesa tsoma shashi siwambia karte malene wakauliba serikali wana lifumbula hao yao a commencer par le président de la République parce que comme tujua exemple jiri amumachi yatu na Maroc yabo wamona hamune équipe nationale wamona hamu nezongo zima shayi wanga mudunde jele suala yonge juzi akaya kamba fanya proposition nisifanye proposition na monesa arabirana mpaka mdo atosagiri matanani abo mruwo bahe katsuhanza parce que tibonesa bela sola kana uzisiyo sadaka nini sikaurenga en compte za aspect pia za kindinadia mu za kuyenshi ukadaikeze proposition hizo za meni zija au dernier moment shatikana namna karibirane hata zikazikubaliana ya ukareli hata mars nole swala linu litwaliwangu donc eka kazijakiri na rambelinga mina responsabilité tina kutwa d'accord sha ate entraîneur et je dis bien a mon vaou ya ukaya kajishara humanzia anatanda ya utwali riwoni enga jushinda ekarnashinda ujana suala bala la ukaya ki pour wendini kaoma professionnel ba de continent professionnel amuzi suala uparushia joueur ivanskati ndibuba la chambre sans code geleo joueur udoma bakaya manzo entraîneur fulani yo yonda hubi ina joueur nge fédération wajere zonda bwizo wama joueur ndijo kana affinité ya shala entraîneur je ko joueur wo wona ujo ka titulaire waja entraîneur aja amhansi sur le banc par joueur aru har me club benza on a il y a des règles dans le football il y a des règles dans le football les sola yilo il y a des comités exécutifs ou la fédération donc pour faire quand j'ai vu on va chiliana tant mieux hein on a joueur ou donc son zata entraîneur a joué à Roaka et ambiance il y a aucun problème il y a bien vu à ma joueur surtout là donc on va des malidor wala makadra ukabutsundi hawaili wararu wado entraînement ça ukaya yani nafanja unarunge falko fulani shanta kwa vamana yani yo ya wata bisuka nzambe kama sabunga mi utaji wangu kama na federation unaelewa hena mru na daki harma roli ya ahi ye staff l'entraîneur le staff hiyo vamana ya comité exécutif wala yote dahundahi yode mala pia joueur kabutsungwa entraîneur joueur kabutsungwa entraîneur ye wama professionnel tena jandi hau walohunwa parozifanya ijeke wala waloma professionnel walazimwa onese exemple wajoka wazifanya zona wala narambi personnel ya mzendo jiri alo na munjo ngaziluma na za avant dernière question Eli Eli alotans président Skanzan parce que ça va quand soit chaman Eli en fait Skanzan joué avant ces propositions de nous et il fikirio parce que après mais c'est 2 ou 3 mois on a match contre
Cameroon ya match ilo final sasa kama tani mshindi a difference surtout amesi a 3 buts kwa bahati ya qualification mathalani juste victoire, une victoire, même des zéros. Sur le plan technique par rapport au staff, on a préparé surtout au niveau de staff avec ou Samir, on a préparé au jeu. On a dit que quoi on a plan B, plan C, plan Z, et puis quand il y a un match, que le gouvernement soutient, on a préparé un staff solide, un match à merci. Vamos só aproveitar dessa chinamanga baba. Mas a proposição da Alemanha, a minha contra há 2 ans. Chava mi la mars na kanzani prolonge, ça va être une condition. Chava ngam jouer au Kaya, Kaya ça j'engage. Ils ont demandé à chaque fois que sûr que je respecte contre eux jusqu'en 2020. Donc il demande à Bakaya. Yani sina ujua ureje harmonson ba erreur. Shahar mai hada nya kausinya watina kangu wa twali parce que yo Afrika yo ya ruwasilisha ani hata bano afikirisha yedemana baka hiyo si responsabilité yangu amiche lazima na ulone vomana ya utitekeleza armaze mungu hizo yajitekeleze parce que wala yo nyangu ujamdu ade asinye ngo alafu mna jaji ndre aeche après na balamba kana wana nyakao wanikoze domana hizo ba donc yo kabatikeni engeka ya renouveler Mercedes ajambishi hamtuka tsamba kaya abukoze condition da zila wizo na totambi ya jekebra kautambi ya chaque 2 ans za contrat avec de nouvelles conditions. Ninafikiri kaya upande wae Mathieu Jao wala tsone sandu banu kamini ngamina sinasubitana na certitude shamini zona nzao izona fanya hata wasulibana. On est si ce doit regarder la dynamique, hata les qualifications, c'est logique. Donc, il y a qualifié maintenant. Il y a bâtard, il y a changer staff ou un il y a des manabaka, il y a panza, rakarajinika, rakabona kaya ni kabla, raleja waswili mujawahule, ajumunda solution, shaila namna ukaya atijihunde watina hata kontra. Shatimambia nikaya mongoni neza tsonga lwa situation kanga bo viti vanna masra ha matalan ha ubona tsikontasnyo ngamila responsabilité shaiba ingena parce que quand daliana ajabu ya harai yodazana ka hada kujaka vanu shatskatsu mbabo heli kaya na mdosida mwejuwaze elema zilo muhimu ekatswambia no Muhammadizo ngolwanzihe ani nsuona namna Muhammad zoke kuzamba parce que bongo hama kutsatsa ngo hau hama yo manipulation hau yo hama ngufanya mbuhazi ani je suis désolé 400 chajo de centimes mimi hangu njamba mabeze ngo pia kamda joshinda shaizo c'est important et quand jamba kanja signé contrat shaula yambilwa kajaishia akajambilwe maana ukabala ngabo proposition za nyumeni zilonziro matala na rekeliza kaya shatsubiti fanya proposition ya ukamtsonza jueza kodi maana yode sa jushida hukumu ukeshikana unja kanaki uje jusale suala ine ni kwa kontra ani ligonzi mitsosenye ni sitwali nsina wandu nsina mahali mashauri matalani haya yeye matalani maana yakubali nswabili ya tukubali ndio masuala tsina mtini uziseyo mimi na muzise yeye na muzise natinuzise muzise amuse bename donc la dorenga zenumuzini parce que mimi ekatifana 40 awindi ni mwana jam kati mtsifana erreur au 40 amjwa swimi yoti problem yode kelia boma atkandan tumezo pade wa eli kami mzemjone da le car continue avec Amir pas jusqu'au mois de mars hata zimati za qualification hata parce que demande de contrat 2 ans maintenant ndo munda zinzia dai shatsizone sangro kabla la wajaja kakatsumkini hasiwana jam kabatsi mjuka mimi tino shida ni force ya kudalize condition zai jekiloko yeye kana ujo force fédération hawe jaula watsofunye matsuma tanana kudalize condition zangu sinon abo yautsima hadi sisalio
hautina hadisi. Doyen, utimiza. Assalamu alaikum. Kabla